महंगा पड़िला वर्ष वर्ष धरी ठेकादारंकर बकेया प्राप्य प्रदान न करिबा सेइथिपई सरकारी ऑफिस रो प्रॉपर्टी अटैचमेंट चली कोर्टर निर्देश बल ये हूँ संबलपुर सही ऑफिस ये हूँ आप देखो ऑफिस ऑफ द चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर नॉर्दर्न रेंज आरएनबी सर्कल अर्थात मुख्य निर्माण जंत्री उत्तरांचल रास्ता और गृह विभाग संबलपुर मंडल एटी ऑफिस रो जो आसेट्स रही तार अटैचमेंट प्रक्रिया चली जे ठेकादार अच्छा जो वकिल अच्छा प्रतिक्रिया नवा आपण को परिचय देवे टिके पुनः चित्तरंजन पाणिग्री घर बेलपहाड़ कौन घटना केबे आपण काम करथिले को बाबदू केते टंका रहउची अणानबे लक्ष दीटा मिसेल हो 99 लक्ष 5000 पाखा केबे ठू काम करथिले की काम करथिले एटा कंस्ट्रक्शन ऑफ एकेडमिक ब्लॉक गोटे आउ कंस्ट्रक्शन ऑफ लेडीज हॉस्टल पॉलिटेक्निक कॉलेज टुकुल्ला केबे एटा करथिले पाखा 2012 ये 12-24 13 वर्ष 13 वर्ष पूरा प्राप्य दे नथिला किछि प्राप्य बकाया किछि प्राप्य देथिले बाकीटा रहि जितला सब तापर एटू आपन प्रदान कलेनी तापर ना तापर आपन शेषरे कोर्ट द्वारस्थ काहे कि देलेनी किछि कहिले से माने नहीं किछि कहि नांदे रखि देले पेमेंट तो रखि देले आ डिस्प्यूट हला तापर देले नहीं ना शेषरे आपन कोर्ट द्वारस्थ आपन देखंतु ये जो ऑफिस जो आसेट्स अच्छी कंप्यूटर कहतु फैक्स प्रिंटर चेयर टेबुल ए सब को अटैच करा जदियो ताहा पर्याप्त हेबो नाही तांकर जे वकील अछंती ते प्रतिक्रिया नै जिबा जे अगे जो अटैचमेंट चली ये कौन ऑनरेबल को कोर्ट रे आपण माने अपील करथिले एवं कोर्ट कर निर्देश कोन रहितला एला माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन को आदेश मते आज अटैचमेंट चली अटैचमेंट थिला जे ऑफिस रो मूवेबल प्रॉपर्टी चेयर टेबल अलमीरा एसी मशीन कंप्यूटर इत्यादि जहां मूवेबल प्रॉपर्टी जा सेटा को अटैच करके कोर्ट को नवा पाए आज सही आदेश बल पार्टी आसी कोर्ट ऑफिसर आसुनी कोर्ट स्टाफ आसुनी किंतु दुर्भाग्यवशतः जोटा वैल्यूएबल आइटम कंप्यूटर एसी मशीन खोलिक नहीं जाइए राति राति खोली नहीं कल संध्या पर्यंत थिला आज कल राति खोला है कौन हम पुणी देखिए कोर्ट लाइबिलिटी अच्छी सेटा पर्याप्त हम ना मीट करने हम ना हम ना केवल हम ना आमती भी से कंप्यूटर थे भी हो ना बट मनीष मरीगला तो सजा फेरी आसब ना पेनाल कोड कहीं रही है यूजन गोटे से भाया जिन भावुँ आगुरी जहाँ ये आम देखु ऑफिस आगुरी जहाँ आसेट्स थिला सेगुड़ा से नहीं ऑलरेडी जेहेतु अटैचमेंट हम आज वैल्यूएबल कंप्यूटर कहीं हार्ड डिस्क था कंप्यूटर जब नहीं लुचाई देवे कर्मचारी माने रही कोर्ट ऑर्डर नहीं आसुँच बसी जी अच्छी जो आम देखुचु ये रूम टी एठी जहाँ अच्छी बोधे किसी कंप्यूटर दिशुनी कंप्यूटर हाँ कंप्यूटर काली संध्या जाइला 100% श्योर संध्या जाइला आप माने कोर्ट रे आछंती कोन निर्देश अछि को कोर्ट रे आछंती हमें सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट जज का आदेश अनुसार हमें अटैचमेंट अछि एजुकेशन केस नंबर एजुकेशन 1 ऑफ 2020 ऑर्डर रही 18,24,185 टंका गोटे सामान लिस्ट 70 लाख केते अछि गोटे 70 लाख अछि सर आज्ञा ये पाखापाखी एटी आपण माने ऑर्डर नै कि आज सकाळ पहुंच सर तो अटैचमेंट प्रक्रिया चली किंतु 90 लाख पाखापाखि 89 लाख 90 लाख टंकार प्रॉपर्टी होउची किंतु एई रूम रे आपण देखंतु जहा अछि याको बिकले लक्ष्य मध्ये हबो नै कारण ए ऑफिस रे कोनोसी कंप्यूटर नाही कोनोसी दामी आसवासपत्र नाही केवल एई पुराना चेयर काठ चेयर जार किछि रियलाइजेशन वैल्यू किछि नाही ताको बिक्री कले मध्ये बिक्री लब्ध टंकारु से माने जेति ताकर लायबिलिटी अछि ताकू मीट करबा पर्याप्त हबो नै बा जेति टंका पाइबार अछि संपुत ठिका संस्थार ता पर्याप्त हबो नै एठी देखंतु कोनोसी नाही एठी एई जो ऑफिस रे पूर्वरु जा आज्ञा ता ओकलु पचारिबा एई ऑफिस रे आगुर थिला सब कंप्यूटर थिला काम केमते होतला एस्टिमेट तयारी होची एस्टिमेट पास होची किछि नै आपन से कंप्यूटर टेबल देखंतु बॉक्स देखंतु निश्चित भाबे एठी कंप्यूटर थिला यस प्लग अच्छी प्लग पॉइंट अच्छी सब अच्छी ठाकुर अच्छा नहीं एस्टिमेट तो यू सैंक्शन हुए टेंडर तो यू अप्रूव हुए टेंडर तो यू पास हुए
ମନେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଫିସ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗଲା ଦେଖା ଯାଇଥିଲା କୌଣସି ଏପରିକି ଏସି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଖୋଲି ନିଆଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ବୋଧେ ସେଇ ନୀତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଅଫିସ ଆଜ୍ଞା 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 ସେଇ ନୀତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କେତେ ଦିନ ଲୁଚେଇବେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ଏଇଟା ଅଫିସରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲୁଚେଇବା କଣ ଏଇଟା ଇଜ ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ ଫର ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନରେବୁଲ କୋର୍ଟଙ୍କର କଣ ଡାଇରେକ୍ସନ ଥିଲା ସବୁ ଇମୁଭେବୁଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଟାଚ କର ମୁଭେବୁଲ ଆଟାଚ କର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁନା କିଛି କୌଣସି ଏପରି ଗୋଟେ ଅଫିସ ଅଛି ୱିଦାଉଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଜିକାଲି 2024-25 ରେ ବିନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଫିସ ଚାଲିବ ଯଦି ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା ଘଟିଛି ଅଗଡ଼ ବଗଡ଼ ଯୋଉ ହେଇଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଅନରେବୁଲ କୋର୍ଟକୁ ଜଣେଇବେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗଲୁ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଆମେ କାଠ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ପୁରୁଣା କିଛି ସିଓର ଜଣେଇବୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଫେଲ୍ ଜଣେଇବୁ ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ବି ଜଣା ହେଇଛି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି ଏଭରିବଡି ନୋସ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଖୋଲି ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଖୋଲି ଯାଇଛନ୍ତି କାଲି ରାତିରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଲୋକ ପଠେଇଥିଲି ଥିଲା ସେଠି ଥିଲା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲୋକ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା ଏସି ମେସିନ୍ ଥିଲା ସବୁ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଲା ଲୋକ ଦେଖିକି କୋର୍ଟଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ୟାକୁ ଆଟାଚ କଲା ପରେ ତାକୁ ବୋଧେ ବିକ୍ରି କରାହେଇକି ସେଇ ବିକ୍ରି ଲବ୍ଧ ଟଙ୍କାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ରିଏଲାଇଜେସନ ହେଇଥାନ୍ତା ପୁଣି ଫର୍ଦର ପୁରା ହେଇନଥାନ୍ତା କିଛି ରିଏଲାଇଜେସନ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରିଲିଫ ପାଇଥାନ୍ତା ତାର ଭାତ ଡାଲି ତାର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସାଲାରୀ ଭାତ ଡାଲି ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳିଥାନ୍ତା କଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ କରାଯିବ ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଯେତିକି ଅଛି ତାହା 1/10 ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ ଅଛି ଆଇନଗତ ବିକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଆସବାବପତ୍ର ନାହିଁ ଏସି ନାହିଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ଯେତିକି ପାଖାପାଖି 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ କିଛି ପାଇବେନି କଣ କରିବେ ବିକଳ୍ପ କଣ ଅଛି ବିକଳ୍ପ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ୟାଙ୍କ ଅଫିସ ଅଣ୍ଡରରେ ୟୁଟିର 1 ଅଛି ୟୁଟିର 2 ଅଛି ଯୋଉଟା କି ରିନେମ୍ ହେଇଛି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ 1 ଆଣ୍ଡ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ 2 ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିବା ତାପରେ ଏଠି ପୁଣି 10-15 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଖରା ଛୁଟି ଗଲା ପରେ ପୁଣି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେତେ ଦିନ ଲୁଚେଇବେ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଅଫିସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲୁଚେଇଲେ କେତେ ଦିନ ଲୁଚେଇବେ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର ହେଡ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଠି ନାହାନ୍ତି ଏବେ ସେ କଣ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ କଣ କଲେକ୍ଟର ମିଟିଂ ଅଛି ବୋଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଲି ଆପଣ ଆ ପରେ ପୁଣି ଫର୍ଦର ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପୁଣି ଦେବା ପୁଣି ସେ ଆମେ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ କେବେ ପଇସା କିଏ ଛାଡେ ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛାଡୁଛି କି ପଇସା କାମ କରେଇଦେଲା ପଇସା ଦଉନାହିଁ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛାଡିଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ କିପରି ଆଇନର ଗଳାବାଟର ସେମାନେ ସହାୟତା ଜଣେ ନେଇପାରେ ବା ତାର ଫାଇଦା ନେଇପାରେ ସେହି କ୍ରମରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ତ ହେଲା বা ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦାମୀ ଆସେଟ୍ସ ନାହିଁ କେବଳ ପୁରୁଣା କିଛି ଚେୟାର ଏବଂ ଟେବୁଲ ଅଛି ଯାହାକୁ ବିକ୍ରି କଲେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଅଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ତାର 1/10 ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ପୁଣି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା ଓଟିଭି।